Muso tele jabarani filɛbagaw assalamu alaikum aw bisimila an ka kɛnɛ mandi kan n'o ye Maliba politiko kɛnɛ. Maliba politiko kɛnɛ kan bi an ka maa welele o ye Alu Kulubali. Alu Kulubali i ka dɔn k'a fɔ tuma min na i ka dɔn k'a fɔ maire sigi kɛra san 2016 la i ka dɔn k'a fɔ jamanadenw olu ye ale ta kɛrɛnkɛrɛnnenya sigida 6 la kɔnɔna na k'ale kɛ i ka dɔn k'a fɔ marabolo o ɲɛmaa ye. Min ye i ka dɔn k'a fɔ Alu Kulubali ale ye an ka maa welelen bi. Alu Kulubali i ka dɔn k'a fɔ min ye URD ye o maa kolo gɛlɛn don. Ayiwa Alu Kulubali i bisimila an ka kɛnɛ kan. Saha ante. Ayiwa Alu an y'a fɔ cogoya min na fɛn min ye i ka dɔn k'a fɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa marabolo ɲɛmaa kalafiliw sigi kɛlen san 2016 ayiwa min kɔni ye sigida 6nan maaw olu kɔni ye danaya da e kan san 2016 ka e kɛ marabolo ɲɛmaa ye Bamakɔ ni o ye sigida 6nan ye. Ayiwa an b'a ɲini Alu Kulubali yɛrɛ fɛ ayiwa ka dɔɔni ɲɛfɔ a yɛrɛ la yanni an ka don baabu kɔnɔ limanaw ye. N bɛ aw fo kosɛbɛ a ka timinadiya la ka to ka mɔgɔ invité kana plateau kan ayiwa u k'u da don jamana ko la ka mɔgɔw bɔ kunnasiri la ka u kunnafoniya jamana taabolo kan kosɛbɛ o yɛrɛ de a ka baara ye a b'o mun na an bɛ aw fo o la kosɛbɛ ka tila ka foli kɛ ka ɲɛsin an lamɛnba jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ani an filɛba bɛɛ lajɛlen ma ayiwa k'u tulo majɔ ayiwa i yɛrɛ bɔra ka présentation mun kɛ présentation in n bɛ n yɛrɛ y'a kɔnɔ ne de ye Alu Kulubali ye i y'a fɔ cogoya min na 2016 ne élula ka kɛ commune 6 maire principal ye mais bi n t'o ye bilen peut-être que an da bɛna s'o ma kuma kɔnɔna na ayiwa mais n ye conseiller commune 6 mairie kɔnɔ toujours n ye URD membre ye mouvement kura mun fana créera sisan Espoir Mali kura n bɛ o père fondateur fana la donc voilà un peu donc n ye école karamɔgɔ ye école-sow bɛ n bolo n'a tɔgɔ ye ko Mafa a bɛ Bamakɔ yan a bɛ yɔrɔ wɛrɛw fana la. Ayiwa Alu Kulubali o faamuna an bɛ politiko bunakun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya Maliba politiko kɛnɛ ayiwa yan kɔni ye a kumaw fɔ yɔrɔ ɲuman ye fɛn min ye e ka politiko yɛrɛ nasira an yɛrɛ k'a fɔ i ye URD cɛkolo gɛlɛn ye bi sabula kalafili min kɛla marabolo ɲɛmaaw sugantili la san 2016 wa ni kologɛlɛya tɛ jɔyɔrɔ min sɔrɔla o kun tɛ sɔrɔ ayiwa e Alu Kulubali yɛrɛ i ka bɛrɛbɛrɛli tɔn a fɔlɔ ye URD ye wa walima i ye bɛrɛbɛrɛli tɔn wɛrɛ kɛ yanni ka se URD ma. O ɲininkali o fana ka ɲi kosɛbɛ parce que n'i ye politiki mɔgɔw lajɛ bi ayiwa an tɛ dɔn kosɛbɛ yɛrɛ bilen parce que i bɛ dɔ ye parti dɔ kɔnɔ bi sinikɛnɛ i bɛ taa ye dɔ wɛrɛ kɔnɔ ayiwa don wɛrɛ i b'a ye dɔ wɛrɛ kɔnɔ donc ne ka politiki a daminɛna URD la a daminɛ ni bi cɛ n b'o la ayiwa n'Ala ma basi wɛrɛ kɛ n bɛ t'o la fana. Ayiwa o faamuna tuma min na ayiwa wasaden tuma min na i ka dɔn k'a fɔ min ye marabolo ɲɛmaaw olu ka ayiwa kalafili selen e gɛlɛya dɔ sɔrɔ ayiwa ka kɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko lisi i ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ ka na o sanfɛ yan. Bon gɛlɛya politiki la o ye jagoya ye mais n bɛ mun fɔ ka gɛlɛya maire sigi ni politiki place tɔ ninnu fana tɛ kelen ye commune 6 kɔnɔ ne ye commune 6 den hali ni ma bange a kɔnɔ yan n nana n ka kalanw na commune 6 de kɔnɔ pratiquement ma commune 2 kɛ Bamakɔ yan donc o siratigɛ fɛ n donna commune kɔnɔ ni n ka taabolow ye donc o tuma na maire sigi selen n ye n ka parti ye a danganiya k'a fɔ ko ne ka kɛ parti tête de liste ye parce que loi kura mun tun votera o b'a jira k'a fɔ ko ni e maa min kɛra tête de liste ye ni parti gagnera o tuma na e de ye maire ye donc o konasɔn ninnu a tɛ kɛ ni gɛlɛya tɛ parce que n'a fɔra ko ɲɛmaa a ka di bɛɛ ye ka k'a ye mais an ka parti kɔnɔna na sariyaw de bɛ yen bon maintenant i kan ka minnu dafa pour que i ka se ka kɛ tête de liste ye ne ni mɔgɔ wɛrɛ tun b'a nɔfɛ effectivement mais ayiwa ne ye sariyaw dafa ne ka kuru cayara ni o tigiw ta ye o tuma na ne taara ka kɛ tête de liste ye. Ayiwa n'i y'a lajɛ Alu Kulubali
monsieur le maire nin bɛɛ bɛ ka kɛ démocratie de kɔnɔ ayiwa Mali démocratie yɛrɛ ka daminɛ a na waati la ka na se sisan ma e fiɲɛ jumɛnw y'a kɔnɔna na bon o kuma in ɲininkali in ka bon kosɛbɛ bon ne démocratie yɛrɛ ta ayiwa mɔgɔ caman b'u référé américains ka président ka définition na Abraham Lincoln ale tun b'a fɔ government by the people for the people and with the people c'est-à-dire que fanga kuma lasurunyana fanga mun ye bɛɛ jɛra ka mun sigi bɛɛ hakilila bɛ se ka ye mun kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka baara kɛ mun kɔnɔ jamanadenw ye min kɛ voilà n'a bɛ kɛ a baara bɛ kɛ jamanadenw ye jamanadenw yɛrɛ fɛ oui donc mɔgɔ caman bi i yɛrɛ ye ale ka définition in kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ définition wɛrɛw bɛ bɔ démocratie kɔnɔna na k'a fɔ tout ça la donc an ka jamana effectivement ale ye démocratie ye en 91 o kɛra coup d'état dɔ sen fɛ an tɛna don histoire kɔnɔ mais bɛɛ bɔr'o kalama o kɛra 91 parce que mɔgɔ min tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la o waati n'o ye général Musa Traoré donc ale tun banna ko caman ma démocratie ni multipartisme ani ko caman donc malidenw wulila k'o kɛlɛ kɛ donc u ye o kɛlɛ in gagné o kama transition kɛra ensuite ka élection kɛ maintenant 92 o ye Adema ye fanga sɔrɔ Alpha Omar Konare ale kɛra président ye bon n'i ye a jate minɛ démocratie sinsinbere ye fɛn dama dɔ ye bon élection b'o la bon institution bɛ o la aw yɛrɛ bɛ kan ka baara mun kɛ n'o ye presse ye o b'o la fɛn caman wɛrɛw b'o la bon mais n'i y'a ta k'a lajɛ aw yɛrɛ ka baara in n'o ye presse ye journalistes gɛlɛya caman bɛ u kan gɛlɛya caman bɛ u kan n'a y'a sɔrɔ démocratie bɛ marchera a ɲɛma u kun gɛlɛya tɛ k'u kan bon misaliyala an y'a ye journaliste dɔw yɛrɛ minɛna k'u bugɔ dɔw yɛrɛ tununa hali sini an m'olu kibaruya dɔn donc o tɛ démocratie ma jamu duman ye n'i y'a ta k'a lajɛ élection o fana ye démocratie taabolo dɔ ye parce que ale de b'an permettre alors ka ɲɛmɔgɔ sugandi mun ka di an ye an y'an yɛrɛ ye mun ka taabolo la bon généralement élection mandat ye san 5 de ye ni san 5 kɛra alors ɲɛmɔgɔ min n'a y'a ta n'a ka d'aw ye a bɛ tila ka voter ka lasigi tuguni n'a mandat ye a bɛ voter a contre la ka bin bon bi an ɲɛ b'a la ka fɔ dantɛ mi ka kuma latigɛ mais dantɛ marabolo ɲɛmɔgɔw ta la o kɔni à chaque fois que ni mɔgɔw bɛ danaya da i kan i bɛ se ka sigi wasadenw fana bɛ ten n'i ma fili mais jamanakuntigi ta o dan ye danaya dago ye siɲɛ fila n'a tɛmɛn'o kan an ka constitution na voilà donc maintenant élection de b'an permettre comme je le disais tantôt maintenant ka voter ka ɲɛmɔgɔ reconduit ou bien ka voter à contre la ka bin mais exemple minnu bɛ kan ka di an ka jamana kɔnɔ bi an ɲɛ b'a la donc élection tɛ se ka an permettre bilen c'est-à-dire que ka ɲɛmɔgɔ lasigi walima ka ɲɛmɔgɔ bɔ yen maintenant a kuma lasuru o misaliya surun yɛrɛ ye jumɛn ye mun bɛ jamana yɛrɛ kunna bi n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye an ye élection kɛ 2018 jamanakuntigi sigi kɛ 2018 élection ye man ɲɛ ale yɛrɛ ye namara kɛ cogoya bɛɛ la pour que ka se k'i gulon fanga la donc o tɛ démocratie ma jamu duman ye mais olu dadulu dɔw sɔrɔla o la k'a fɔ ko élection man ɲɛ élection man ɲɛ parce que an dara la k'a fɔ dugu dɔw la n'i ye dugu dɔw ta i bɛ taa ye population yɛrɛ misali la ni dugu min population ye maa 100 ye n'a fɔra ko maa 100 votera o dugu kɔnɔ i b'a dɔn k'o man ɲɛ parce que population na bɛɛ tɛ voter donc dɔw bɛ yen dɔw sara dɔw bɛ yen olu si ma se bon dɔw bɛ yen olu man kɛnɛ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ voyagera mais n'a fɔra ko dugu min population ye maa 100 a taara ye ko maa 120 votera o dugu la walima mɔgɔ 100 votera o dugu la donc hali ni olu a jate ka gɛlɛn sariya bolo mais hakili ɲuman bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o tɛ baara ɲuman ye donc an ye o musaliw ye résultat dɔw bɔra dugu dɔw la
bon i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o dugula mɔgɔ yɛrɛ to o mɔgɔ o vote mɔgɔ hakɛ bɔ maintenant an y'a ye fana bureau dɔw kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ 500 bɛ bureau kɔnɔ sisan ka na ye ko mɔgɔ 500 bɛɛ o votera mɔgɔ kelen ye i b'a ye olu tɛ faamu parce que n'i ye bureau de vote ta a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ hakɛ min b'a kɔnɔ a bɛɛ tɛ voter bon ka na ye ko bɛɛ votera o yɛrɛ tɛ baasi mais a bɛɛ tilara ka voter candidat kelen ye bon gɛlɛya b'o la donc olu n'a ɲɔgɔnna caman o b'a yira k'a fɔ ko ninnu aw sera ka fɛɛrɛ kɛ k'o fara ɲɔgɔn kan a kan ka taa yɔrɔ min a ka se yan walasa u ka se ka bɔ a kalama parce que an y'a ye k'a fɔ ko dunan dɔw fana kun nana ka na kalafili in kɔlɔsi a bɛ fɔ minnu ma ko observateur minnu bɔra jamana wɛrɛw kan ka na a kɛra dadulu ye ka di olu ma n'u y'a minɛ ni barika ye ani yɔrɔ min bɛ yen ni jaabilamaw yɛrɛ kan ka bɔ yen est-ce que dadulu ninnu sera o yɔrɔw la dadulu ninnu an ye a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka a bila ka taa i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a kan ka bila ka taa yɔrɔ min na n bɛna misali wɛrɛ di ka fara kan tuguni yɛrɛ n'i ye bureau kelen lajɛ sisan bon bureau bɛ dayɛlɛ 8 heures a bɛ datugu 18 heures bon maintenant n'i ye o waati hakɛ lajɛ ka bureau dɔ résultat ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelen ka vote temps mun di bɛ mɔgɔ kelen ma hali a tɛ minute kelen bɔ bon maintenant an dun an bɛɛ delila ka voter ka ye ka na k'i ka carte d'électeur présenté assesseur la o k'i tɔgɔ ɲini liste kan ka bulletin ta ka d'i ma e ka taa isoloir kɔnɔ ka taa i bolo da daba la k'a da fɛn na k'a kuru kana bila fɛngɛ kɔnɔ ka émargement kɛ ka bɔ n'a cayara cogo o cogo ni teliyara cogo o cogo i tɛ se k'a kɛ ka kɔn minute 3 ɲɛ sinon minute 5 mais ni ye bureau dɔ résultat ta donc mɔgɔ hakɛ min bɛ voter ni y'o diviser 10 na i b'a ye électeur bɛɛ ma minute kelen kelen sɔrɔ an ye image dɔ ye k'a fɔ ko mɔgɔ kelen de bɛ t'i sigi ale kelen de bɛ kan ka bolo da fɛngɛ la k'a bila urne kɔnɔ an ye olu bɛɛ ye donc o daduluw faralen ɲɔgɔn kan normalement sariya la plainte de bɛ déposer requête de bɛ déposer cour constitutionnelle la mais cour constitutionnelle ni président complicité mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ y'o ye bamananw b'a fɔ ko bɛnkala ɲinan sɛmɛ bɛnkala kan ko bɛn tɛ ye donc maintenant cour constitutionnelle olu ye o ɲɛ tugu ni namara ninnu bɛɛ kan k'a fɔ ko président sigira san 2018 san 2018 donc an ko k'an ma sɔn an bɔra k'an ka manifestation kɛ maintenant n'i ye an ka manifestation jateminɛ en 2013 an ka président de fɔlɔ wulila k'a sɔrɔ résultat yɛrɛ ma bɔ a bɔbagaw fɛ fɔlɔ k'a cari an y'an ka jaabiw ye dɔrɔn an y'a ye k'a fɔ an jugulamɔgɔ u b'an ɲɛ donc président wulila ka taa a tɔɲɔgɔnkɛ fɛ yen n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ka taa fɔ a ye ko e ye élection gagné ne sɔnna an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana baara bon san 5 o kɔfɛ ni foyi ma ɲɛ e bolo maintenant i n'o tigilamɔgɔ kelen de tilara ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni ne y'a ye a ma sɔn ka t'i fo ni sen na c'est que fɛn dɔ bɛ yen sinon 2013 i ni mɔgɔ si ma ɲɔgɔn sɔsɔ hali fatɔ bɛn'a kan k'a fɔ k'i gagnera donc n'i y'a ye bi mɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ k'i ma gagné c'est que i fana kan ka jate dɔ minɛ donc cour constitutionnelle o y'a ɲɛ tugun a kan k'a lapasser bon contestation ninnu kɛlen alors observateurs internationaux olu ka rapport tun bɛ yen alors CEDEAO mɔgɔw fana nana olu nalen bon olu ye a ɲini an fɛ donc an ka bɛn ko la pour que jamana ka se ka sumaya donc olu ye rapport dɔ kɛ u b'a fɔ o ma ko protocole additionnel de la bonne gouvernance et de la démocratie au Mali donc u ye o baara mun kɛ k'a yira élection kan ka tɛmɛ taabolo minnu fɛ maintenant u y'olu bɛɛ fɔ a kɔnɔ réforme minnu kan ka kɛ u da sera olu bɛɛ ma san'an ka taa élection 2018 in ta kɔfɛ ni n'a fɔ ni élection wɛrɛ bɛna kɛ mun kan ka kɛ u y'olu conditions fɔ mais an taara législative 2020 na k'a sɔrɔ o protocole additionnel ye rapport mun bɔ o fan si ma appliqué donc bi o mɔgɔ kelenw bi yan tuguni k'a fɔ ko an b'a la ko président ka taa an ka sabali bon maintenant d'accord an ka sabali a y'a fɔ président fana ye a n'a ka mɔgɔ k'u fana ka sabali ni bɛn kɛra fɛn minnu kan waati minnu na olu ka appliqué donc o bɛ mɔgɔ dusu sumaya dɔɔnin mais bɛn bɛ kɛ fɛn dɔ kan sini e bɛ dɔ wɛrɛ kɛ mun ka jugu n'o ye donc a bɛ mɔgɔw futinɛ
donc je crois que bi o futune de bɛ jamana in kɔnɔ. Ayiwa Alu Kulubali o faamuna ni e k'a fɔ marabolo kɔni kɔlɔsiba ye sigida 6nan kɔnɔ Bamakɔ. Ayiwa min ye i ka san 2016 an bɛ segin an kɔ dɔɔni an ye k'a fɔ kala kɔni taara e ye k'e kɛ marabolo kafo ɲɛmɔgɔ ye sigida 6nan kɔnɔna na. Ayiwa san 1 ni dɔɔni ayiwa an nana ye k'a fɔ ko kow cayara a nana fɔ ko Alu Kulubali ko ale tɛ marabolo ayiwa kɔlɔsibaw ka ɲɛmaa ye bilen sigida 6nan na n'o ye commune 6 ye. Ayiwa an bɛ se ka mun faamuya o la yalima e yɛrɛ bolo o ko kɛra sariya kɔnɔ wa walima binkani de bɔra a la. Bon hakilima bɛɛ b'a dɔn ko kulu kuncɛmana ye fuga de don cɛncɛn tɛ yen. Ni ye élection 2016 ta k'a lajɛ Bamakɔ district kɔnɔ yan ne kelen de sɔrɔla ka kɛ maire ye mun bɔra opposition na. Bon maintenant parti au pouvoir n'o ye RPM ye parce que n'an bɛ kuma an b'a bɛɛ ɲɛfɔ donc olu tun hakili la maintenant opposition ka commune sɔrɔ Bamakɔ et surtout commune mun ka bon ni commune bɛɛ ye donc o ma bɛn olu ma donc du coup u ye kɛlɛw daminɛ. Kɛlɛw daminɛna commune 2 de la parce que Kalabankɔrɔ commune fana donc o fana tun bɛ opposition bolo. N'ale bɛ sigida 4nan. N'ale bɛ non a tɛ sigida 4nan fɛ Kalabankɔrɔ a bɛ Kati de fɛ. Ah Kati oui. Voilà donc o fana maire o tun ye Senidi à la personne de Balo. Donc u ye kɛlɛ daminɛ anw fila de contre la depuis an ma sigi fɔlɔ depuis élection résultat bɔra don min na u ye depuis jaabi bɔra don min na n'an jɔyɔrɔ yira. U ye kɛlɛw daminɛ kɛlɛ kun fɔlɔ kɛra jumɛn ye u y'an convoqué tribunal la k'a fɔ k'u ma jɛn ni an ka vote ye. Bon an ye kalo 4 ɲɔgɔnna ko la Balo yɛrɛ sigilen ka kalo 4 ka taa se kalo 6 ma u taara ale wuli k'ale tun ma gagné. Bon ka RPM maire dɔ sigi a nɔ la. Bon ne bolo u ye o kɛ sira min fɛ est-ce que u tɛmɛ kɛra sariya sira fɛ walasa ka dɔ wuli ka dɔ sigi yan ou bien ni maire bɛ wuli ni dɔ bɛ wuli ka dɔ sigi segin tɛ kɛ kalafili kan. Non u tɛmɛna sariya sira de fɛ mais sariya bolicogo de ma ɲɛ parce que u ye plainte kɛ a contre la maintenant k'a fɔ ko an ma jɛn n'i ka sigili k'u ma jɛn ni jaabi ye ko namara kɛra élection na. Bon maintenant maire sigi la ni plainte bɛ kɛ o tɛ taa cour constitutionnelle la maintenant o bɛ kɛ an ka tribunal de la donc tribunal de première instance a tranché ka tiɲɛ di Balo ma cour d'appel a tranché ka tiɲɛ di Balo ma mais u selen cour suprême de la olu de y'a ŋanamu maintenant ka Balo bɔ yen k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ de la ko a ma gagné pour que mɔgɔ wɛrɛ ka sigi a nɔ la. Donc o dun ye aw ka sariya tigɛyɔrɔ laban ye cour suprême. Voilà o ye sariya tigɛyɔrɔ laban ye aw fɛ yen an fɛ yen maire fɛ yen. Donc maintenant o kɔlɔlɔ kelen o tun bɛ ne fana nɔfɛ mais Balo wulila cogoya min na ne ta o tun ka gɛlɛn opposition na parce que n'i ye commune 6 ta k'a lajɛ maintenant quartier 10 ɲɔgɔnna de b'a kɔnɔ hakɛja 11 bon o quartier 10 in na an tun gagnena quartier 5 la minnu yɛrɛ b'a la k'olu ma sɔn k'olu de gagnera olu gagnena quartier 2 dɔrɔn de la donc pour que alors olu ka laɲini in ka se ka sabati sisan il fallait que au quartier 8 bɛ résultat ka annulé ka résultat publié ni quartier 2 dɔrɔn ye donc cour suprême ma sɔn o ma maintenant u tɛmɛnen u tilalen o la maintenant bon u taara bɔ ni sira wɛrɛ ka tɛmɛ ni administration ka sira ye ka n'a fɔ ko maire ka gestion ma ɲɛ a y'a don tan a y'a bɔ tan maintenant u y'o o lettre ci ka taa gouvernorat la bon u y'o kɛlɛw daminɛ an ye kalo dama dɔ kɛ o fana la donc u ma ɲɛ sɔrɔ o la bon maintenant waati dɔ la ne yɛrɛ nana gɛlɛya dɔ sɔrɔ n ka baara kɛcogow la parce que ne ye mɔgɔ ye ni bɛ baara kɛ j'ai dit que ne tɛ se ka baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ hakilila ye ne bɛ baara kɛ n yɛrɛ hakilila ani sariya donc ne ka sariya taabolo bon a bɛ i n'a fɔ o tun tɛ gouvernement arrangé a waati donc u nana bɔ ni kuma wɛrɛ ye bon maintenant k'a fɔ ko ne ye yɔrɔ dɔ di mɔgɔ dɔ ma o ma bɛn olu ma donc u ye décision ta ka ne suspend kalo 3 kɔnɔ bon maintenant an ka sariya gafe ni a bɛ fɔ o ma code des collectivités maintenant code des collectivités ko de
ni maire ka bara ni fili donna a la maire donc a bɛ se ka blâmer kangare bɛ se ka da ye a bɛ se ka suspend walima a bɛ se ka gɛn yɛrɛ ka bɔ baara la code de collectivité y'o fɔ mais code de collectivité kɔnɔ ni ɲangini hakɛ minnu fɔlen filɛ nin ye ten a fɔra de k'i bɛ kelen de ta i bɛ kelen de ta walima i b'a gɛn walima i b'a suspend walima i bɛ se ka kangari da ye ni yɛrɛ danganiya kan k'a fɔ ko a ye baara min kɛ ko a donna fili kɔnɔ donc i bɛ nin dɔ la kelen de ta bon mais olu ka jate la u ye suspension kɛ ko kalo 3 bon an ko basi tɛ an t'a to ala ma parce que se wɛrɛ t'an ye donc maintenant kalo 3 banna ne taara ka taa n ka baara daminɛ donc semaine kelen n nana fɔ ko ayi ko a tun man ka kɛ ten ko a tun kan ka gɛn yɛrɛ de donc u tilara ka taa fara ɲɔgɔn kan tuguni ka o décision fana ta donc k'a fɔ ko maire yɛrɛ ko a gɛnna donc sisan n'i y'a ye n'i y'a jate minɛ i b'a ye directement sariya sɔsɔla parce que n'a fɔra ko ni e ye ko dɔ kɛ ko ne kan ka e nɛni walima n kan k'i bugɔ ni y'i nɛni ka tila k'i bugɔ tuguni est ce que ma sariya sɔsɔ wa ni y'i nɛni o y'a bannen ou bien n'i ye kangari da ye o y'a bannen mais n tɛ se ka kangari da i ye ka i nɛni ka tila k'i bugɔ min fɔra i ma tɛmɛ o sira fɛ voilà donc o de kɛra a yɔrɔ la sariya sɔsɔ ye donc o min kɛra k'a fɔ ko e tɛ marabolo kɔlɔsibaw ka ɲɛmaa ye bilen nka o ma se ka e bɔ marabolo kɔlɔsili maaw cɛma n'o ye conseiller ye non sariya la i tɛ bɔ conseiller la ni maire bɔra a ka place la n'a bɔra maire-baya la bon toujours a bɛ to conseiller kɔnɔ a bɛ kɛ conseiller toujours donc an bɛ o bolo de kan mais Alu Kulubali o waleya min kɛra e boliyɔrɔ kɛra ka taa fan jumɛn ye ani o ye kɔlɔlɔ jumɛn las'i ma sariya ko ni o kɛra ko gouvernement ka décret ko yamaruya bɛ maire bolo ka damakasi sɛbɛn don gouvernement contre la cour suprême na donc an ye an ka o damakasi sɛbɛn in don maintenant cour constitutionnelle y'a yira cour suprême y'a yira k'a fɔ ko gouvernement ko a ma fili ko a ye baara kɛ cogoya min na ko a bɛ kɛ ten de k'u ma fili fiyewu ko parce que an ko maire bɛ se ka suspend walima a bɛ se ka révoquer maintenant ko ye tiɲɛ ko mais ko autorité mun ye fanga mun ye suspension kɛ ko ni fanga mun ye révocation kɛ ko fila tɛ kelen ko donc ko n'o fila tɛ kelen ko donc ko faute ma kɛ donc n'an ye faamu Alu Kulubali URD ale bɔlen marabolo kɔlɔsibaw ka ɲɛmaaya la min sigira a nɔ na o kɛra ayiwa fanga kɔkɔrɔdonba bɛrɛbɛrɛtɔ mɔgɔ dɔ ye ayiwa min ye an ka babu ye an bɛ tɛmɛ n'a ye an bɛ jamana min kɔnɔ nin waati in na min ye lakanabaliya kɔni ye o ɲɔ ɲalen don e yɛrɛ bolo mun nana ni lakanabaliya ye fo kana se nin hakɛ ma lakanabaliya in ale kuma ka ca kosɛbɛ a kow tayɔrɔ ka jan mais pour que ka a fɔ a ka faamuyali ka teliya ni lakanabaliya in lajɛ i b'a ye an ka sariya o bolibaliya a cogo la donc o bɛ na ni lakanabaliya dɔ ye yala o cogo kelen na tuguni bon maintenant o b'o dabila bilen wa alors que sonyani yɛrɛ fan caman pour que a ka kɛ fo maramafɛnw ka k'i bolo n'i taara k'i bɛ taa sonyani kɛ ni i ma ye o don mais n'i yera i b'a tigi faga ka fɛn sonya ou bien ka fɛn traki jagoya la donc sariya bolibaliya a ɲɛma o bɛ dɔ fara an ka insécurité kan parce que ni mɔgɔw tɛ kan ka bila u ka sariyaw kɔnɔ u ka sariyaw bɛɛ bɛ kan ka bɔsiw la u bɛ dimi donc n'u dimina u bɛ kokɛbali bɛɛ kɛ donc mɔgɔ mana na u bɛ se k'u yɛrɛ ye mɔgɔ min na u bɛ lafiya dɔɔni sɔrɔ mɔgɔ min fɛ e ye URD maa ye Alu Kulubali an tɛna se ka i bisimila k'a fɔ ko URD ɲɛmaa ale ka lahalaya bɛ yɔrɔ min na bi ko an tɛ dɔɔni fɔ o kan aw yɛrɛ bolo URD kɔnɔna na Sumayila Sise a ka minɛni aw b'a bila hukumu jumɛn kɔnɔ nin waati in na
ani n'a sɔrɔ fɛɛrɛ b'aw bolo walikɛla aw ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ walasa a bɛ se ka lasɔrɔ. Bon n'i ko ko an b'a bila hokumu mun kɔnɔ bon o question jaabili ka gɛlɛn directement mais hakilila min bɛ na n b'o fɔ n ye peut-être hokumu ni e yɛrɛ bɛn'o jateminɛ o kɔnɔna na an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin bon n t'a dɔn ni kuma ɲɛna parce que tasibila généralement o bɛ fɔ ni mɔgɔ minnu sara bon a ma sa bon an t'a kalama n'a sara maintenant an b'an seli an bɛ dugawu kɛ Sumala ye a mana kɛ diɲɛ fan o fan donc Ala k'a ni kisi Ala ka segin n'a ɲuman ye ka na Mali kɔnɔ ka na a ka denbaya la ka na a ka parti politique la Sumala Sise hakilila jiginna a minɛna le 25 mars 2020 a tun tagalen campagne na a ka dugu la n'o ye Ɲafunge a minɛtɔ la a ka garde du corps yɛrɛ o ni tora la bon maintenant n'i ye minɛcogo in jate minɛ a minɛ don kana se bi ma n'o bi y'a tile 100 ni tile 1 kana se bi ma mɔgɔ si m'a fɔ anw ye k'a fɔ ko anw de y'a minɛ bon alors que généralement minnu bɛ minɛli kɛ n'o ye terroriste ni djihadiste ninnu ye olu bɛ mɔgɔw minɛ hali n'u ye sɛ faga u b'a fɔ ko anw de y'a faga ou bien ko a bɛ anw de bolo parce que olu t'u ta kɛ fɛn wɛrɛ kama u b'a kɛ de parce que a kɛra jagokun ye olu bolo donc n'u ye mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ min nafa bɛ mɔgɔ min na donc u b'i minɛ pour que i somɔgɔw kana nafolo hakɛ dɔ sara u k'i bila bon maintenant n'a y'a sɔrɔ olu de kɛ bɛ k'a minɛ o don ni bi cɛ u t'a minɛ ko parce que Sumala Sise don u b'a minɛ de ko parce que ko mɔgɔba don u b'a minɛ ka d'a kan a bɛ place min na u b'a minɛ ka d'a kan nafa mun b'a la ka d'a kan olu bɛ se ka fɛn mun sɔrɔ n'u y'a minɛ bon maintenant du fait que a minɛ don ni bi cɛ olu m'a fɔ an ye ko a b'olu bolo donc o bɛ an hakilila degun dɔɔnin ko in kɔnɔna na maintenant comme jamanatigi yɛrɛ bɔra k'a fɔ don dɔ la ko a minɛbagaw dɔnnen don ko a bɛ nin na ko sɔɔni yɛrɛ ko a bɛ segin ka na bon maintenant an kɔni n ye meeting kɛ kunun par exemple an ye welewele kan mun bila jamanatigi ma comme e ko a minɛbagaw dɔnnen don jɔnni don o fɔ an ye u kɛlen k'a minɛ u ye mun de fɔ o fana fɔ an ye bon i ko a bɛna sɔɔni ye waati jumɛn ye sɔɔni in fɔlen o ka ca ni tile 15 ye bi parce que ne ko k'i b'a minɛbagaw dɔn maintenant ne yɛrɛ fɛ i b'o fɔ jama ye k'a fɔ a bɛ karisaw de bolo bon u ko ne ma ko ne kana ni nin wari hakɛ in de ye ou bien u ye nin condition hakɛ in de poser u ye ko tan bon o de kɛn bɛ k'a to a ma se ka bila parce que u ye fɛn minnu fɔ olu bɛɛ tɛ ne bolo peut-être n'i y'o fɔ mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ mun bɛ se k'i dɛmɛ a kɛra nafolo ye o a kɛra hakilila ye o a kɛra fɛn wɛrɛ ye o mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ mun bɛ se k'i dɛmɛ ka taa o sira fɛ ɔ mais a minɛbagaw dɔnnen don a bɛna bila sɔɔni e ma fɛn wɛrɛ fɔ jama ye donc o kuma o fana tɛ tɛmɛ an kunkolo fɛ mais de toutes les manières wulikajɔw bɛ sen na URD yɛrɛ kɔnɔna na comité de crise dɔ créé la ni o ɲɛmɔgɔ ye professeur Saliku ye a porte parole ye Maître Demba ye maintenant gouvernement yɛrɛ fana ka cellule de crise la o ɲɛmɔgɔba o ye premier ministre kɔrɔ Isufi Mayiga ye donc o cellule ninnu sigi kuma ni sisan cɛ olu fana kɔni bɛ baara la pour que Sumala a bɛ se ka ye cogoya min na a ɲuman ka se ka segin ka na jamana kɔnɔ donc an bɛ olu bɛɛ fo an'an ka denmisɛnninw Mokutari Sinɛ a ka jɛkulu olu fana ye jɛkulu dɔ créé les jeunes pour la libération de Sumala donc u bɛ kan ka u sera mɔgɔ caman ma jamana ɲɛmakɔrɔw diinɛ ɲɛmɔgɔw i n'a fɔ Mamudu ni Ɲoro Serifukɛ ni Bangoni Serifukɛ u sera ninnu bɛɛ ma k'a fɔ k'olu bɛɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan donc pour que Sumala Sise a bɛ se ka ye cogoya min na a ɲuman bɛ se ka segin ka na a ka denbaya la donc mɔgɔ o mɔgɔ ko i ye ko dɔ de kɛ nin ko in na pour que Sumala bɛ se ka ye cogoya min na pour que a ni bɛ se ka lakana cogoya min na an b'an profiter a ka nin antenne na pour que ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma k'u ni fasoden ɲumanya. Ayiwa o faamuna an y'o de fɔ n ko Alu Kulibali min ye ayiwa ale kɔni marabolo kɔlɔsibaaw la a bɛ o la sigida 6nan kɔnɔna na ayiwa Alu Kulibali fɛn min ye M5 RFP aw bɛ o kɔnɔna na sisan ayiwa M5 RFP aw ye a hakilila sɔrɔ cogoya jumɛn na
ani a taama bɛ ka kɛ cogo jumɛn na aw bolo walasa aw ka kɛlɛ aw bɛ se ka wasa sɔrɔ a la. Ok san'an ka se M5 RFP ma parce que M5 RFP ye plateforme qualité dɔ de ye ka parti politiques fara ɲɔgɔn kan association mɔgɔbaw minnu yɛrɛ tɛ politique la olu bɛɛ de faralen don ɲɔgɔn kan maintenant M5 RFP yɛrɛ bangera cogo di groupe dɔ de bɛ yen olu de farala ɲɔgɔn kan ka mouvement dɔ créer k'o tɔgɔ da ko Espoir Mali Kura EMK mɔgɔ minnu ye o association in créer sinon o mouvement in créer ne yɛrɛ bɛ o la donc an de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko an ka jamana in bɛ tableau mun kan a tɛ se ka to nin cogo la donc il va falloir que an ka jamanadenw wele an ka hakili fara ɲɔgɔn kan pour que an ka taa an b'a fɔ mun ma ko 4ème république c'est à dire que fanga mun b'an kunna sisan o ka bɔ yen maintenant fanga kura ka na alors an y'an ka lancement kɛ le 14 mai 2020 c'est à dire que a ka ca ni kalo kelen bi dɔɔni a tɛ kalo fila bɔ fɔlɔ donc le 14 mai 2020 an y'an ka lancement kɛ lancement kɛlen o dugusajɛ semasi mɔgɔw olu ye an taama ɲɔgɔn ya an n'olu ye réunion fɔlɔ kɛ u y'a jira an na k'a fɔ ko an ye hakilila mun fɔ dɛ k'olu b'u yɛrɛ ye o hakilila in kɔnɔ u b'a fɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'olu ma ko o tɛ baasi ye o dugusajɛ FSD mɔgɔw n'o ye Sumala bɛ groupement mun ɲɛma comme ale yɛrɛ tɛ yan sisan Sogɛli Mayiga nana donc an ni ale fana kumara donc olu fana y'a jira k'a fɔ ko an ye déclaration mun kɛ olu b'u yɛrɛ ye o kɔnɔ olu hakilila don donc o tuma na o groupe saba c'est-à-dire Espoir Mali Kura SEMAS FSD an de fɔlɔ farala ɲɔgɔn kan ka appel kɛ le 30 mai k'a fɔ ko an ka bɔ le 5 juin donc o de ye M5 ye mouvement du 5 juin RFP Rassemblement des Forces Patriotiques donc an ye o mouvement ba kɛ le 5 juin monument de l'indépendance la mais sani le 5 cɛ lancement kɛlen le 30 an kɛlen ka appel kɛ tuguni ayiwa mɔgɔ caman nana fara an kan donc olu nalen fara an kan donc ka kɛ M5 ye ka bɔliba in kɛ le 5 juin donc o de kama donc a bɔra groupement saba in a bɔra olu kɔnɔ sisan o tun ye an tun b'a fɔ ma ko Troïka donc Troïka bɔra yen sisan k'a kɛ M5 ye groupement saba n'o ye EMK Mali Kura ale ni FSD Sogɛli ninnu ale ni SEMAS n'o ye Mamadou Diko ka jama o groupe saba donc jama wɛrɛ nana fara a kan association ni fɛn wɛrɛw bɛ tali kɛ o la c'est ça donc a y'a kɛ force patriotique par exemple an ko Mali b'o la Madame Si Kayatuso ani Modibo Sidibé bon MP mouvement populaire Umar Mariko ani Aboubacar Sidiki Fɔnbaw Clément ale bɛ EMK kɔnɔ ale bɛ Espoir Mali Kura kɔnɔ il fait partie des pères fondateurs donc maintenant c'est un peu ça donc bi Troïka tɛ yen bilen M5 RFP de bɛ yen a nana nin cogo la jɛkulu cayara ni saba ye c'est ça voilà ale ni an ye bɛrɛbɛrɛli tɔn ɲɛmɔgɔ caman wɛrɛw an y'olu caman fana kunkolo ye a kɔnɔna na mais aw ka le 5 kɔnɔna la aw ye hakilila jumɛn ye parce que an y'a ye k'a fɔ ko le 5 ko aw bɔra ko jamanakuntigi ma kuma yanni aw ka bɔ ko filanan yɛrɛ kɛ an ye k'a fɔ ayiwa minisiri ɲɛmaa min b'a bolo ko a ye sɛbɛn d'o ma tuguni ko ka tɛmɛ ni baara ye o ye aw bila yɔrɔ jumɛn na o y'an bila yɔrɔ min na o ye jamanaden bɛɛ bila o yɔrɔ kelen de la o bɛ mun de jira k'a fɔ ko an ka jamanakuntigi parce que an bɔra le 5 an ma bɔ ni kumakan fila ye an ko de jamana bɛ tableau min kan a tɛ se ka to tan il faut que nin président in ka démissionner a n'a ka régime bɛɛ ka bɔ yen maintenant an ka taa 4ème république la bon maintenant n'i ye an to o kɔnɔna na ka premier ministre reconduit tuguni ça veut dire que kuma minnu fɔra e mago de t'o la o mɔgɔ minnu bɔra olu tɛ mɔgɔ ye e ɲɛkɔrɔ e mago t'olu la o donc ça veut dire que nin ye n mago tɛ jamana na jamanadenw gɛlɛya min b'u kan n ka sira tɛ a bɛ kuma minnu na a tɛ ɲɛsira la donc président y'o de jira jama la président premier ministre ka reconduit in fɛ ayiwa o faamuna o kɔni a ye o hakilila ye
aw nana bɔli filanan boloda ni o kɛra juin kalo tile 19 ni jama yɛrɛ kun ɲɛna k'a fɔ ko aw bɛna aw tilen ka taa jamanakuntigi fan fɛ nka min ye Mamu Diko ale y'a yira k'a fɔ ko jama dɔ ka to yan u nana mɔgɔw suganti ka taa ayiwa sɛbɛn di jamanakuntigi ma n'o ye k'a fɔ k'a ka walan sɛmɛ nka ko jamanakuntigi ma sɔn ka ayiwa min ye a lakɔlɔsibaw ye lakanabaw k'u ma sɔn ka sira di ayiwa ciden ninnu ma u ka tɛmɛ o hakilila fana ye mun de di aw ma ka tila k'aw bila ka mun wɛrɛ kɛ le 19 o tun ye an bɔko filanan ye an tun ko de ni an bɔr'o la non an tɛ segin bilen ni kɛlɛ ma jigin so o kama an tun ko an bɛɛ bɛ wuli an bɛɛ bɛ taa président ka an bɛɛ bɛ jɛ ka taama ka taa Kuluba ka taa président ka démission d'a ma a ka bɔ fanga la bon maintenant maakɔrɔba ka in waraju ɲɛfɛ an kɛlen k'o décision ta Mamadu Diko ale nana ye ni an ko an bɛ taa nin taabolo in fɛ sisan bon a bɛ se ka ɲɛ gɛlɛya caman bɛ don ko in na ani an kɛrɛfɛ mɔgɔw ne ye CEDEAO mɔgɔw ye olu tun nana u ni ɲɛmɔgɔw tun kumana kosɛbɛ olu yɛrɛ tun bɛ Bamakɔ an fɛ yan le 19 bon an ka jamana yɛrɛ tabiya la an ka taabolo la mɔgɔw i bɛ dunan bɛrɛbɛrɛ de i bɛ dunan bɛrɛbɛrɛ ko dɔ bɛ yen o bɛ ɲɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ mais ni dunanw donna aw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn donc a bɛ aw fari faga dɔɔnin donc o kama Mamadu Diko ye a yira k'a fɔ ko décision in ale ma ban ma dɛ mais an ka mɔgɔ 3 sugandi donc olu ka taa démission in di a ma tɔw ka olu kɔnɔ yan bon maintenant olu wulila olu ka mobile ta ka taa alors an y'a ye hali an ka Damɔzɔn fanga ninnu waati an ka Damɔzɔn fanga ninnu waati ni jamanatigi dɔ tun b'a fɛ ka kɛlɛ kɛ jamanatigi dɔ la a bɛ ciden bila ka taa i bɛ taa fɔ karisa ye jamanatigi karisa ye k'a fɔ ko nin problème de bɛ yen wa n'a ma dabila an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin cogo in na ciden bɛ taa kala ta waasi a tɛ nɛni foyi parce que o ye an ka tabiya dɔ ye o waati minnu tun ye démocratie tun tɛ yen foyi olu tun sɔnna o taabolo in ma an ka président Musa Traoré ale mun tun dɔnna k'o ye dictateur ye maintenant 91 kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna mɔgɔ dɔw cira ka taa olu ka démission d'a ma a y'u reçoit ka démission in minɛ mais an bɛ don min na comme bi 2020 21e siècle alors maintenant ka mɔgɔ bila k'i bɛ taa démission di président ma a kɛra ka kɔrɔ mun de la a tɛ kɛ bi mais président au lieu que a k'olu kunbɛn u k'u dalakan f'a ye u nana ni cikan min ye u k'u yira a la non a ye mɔgɔ bila k'u kunbɛn ni gazi ye o fana tɛ démocratie ye o tɛ anw ka jamana tabiya ye donc nin bɛɛ bɛ hakilila dɔ de di kan ka hakilila dɔ de di jamanadenw ma k'a yira la ɲɛmɔgɔ nasɔngɔ mun bɛ an kunna fanga nasɔngɔ mun bɛ an kunna donc o la an ko de toutes les façons n'o kɛra problème t'a la donc an segira Mamadu Diko a ko jama ka segin so donc an bɛ don min na comme bi an ye bɔli kura programmé o bɔli kura in bi ye juma ye o bɛ kɛ bi kunɲɔgɔn le 10 juillet an bɛ bɔ tuguni donc an bɛ bɔ et cette fois-ci an ko de n'an bɛ bɔ ni bamantiya wali de ni mais a mi ka kuma latigɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko a ye gafe dɔ da jamanakuntigi ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko laɲini dɔw bɛ o kɔnɔna la i n'a fɔ wasabulon o ka ci min ye sariya sunba mɔgɔw ye n'o ye cour constitutionnelle ye o ka wuli ka bɔ yen ani min ye ministre ɲɛma n'o ye premier ministre ye ko o ka bɔ aw ka fan fɛ ko dantigɛli damadama k'a y'o da jamanakuntigi ɲɛkɔrɔ ko n'a sɔnna o ma ko le 10 bɔli ko o bɛ bɔ a ma hali ni a sɔnna o ma le 10 bɔli tɛna bɔ a ma peut-être que le 10 an bɛ bɔ bɔli cogoya de bɛ changer an bɛ se k'a kɛ meeting ye k'a fɔ bon d'accord anw de tun ko ko an ka bɔ aw bɔra maintenant nin bɛ tan an bɛ niveau min na o bɛ se k'a fɔ jamanadenw ye bon sinon papier in yɛrɛ gɛlɛya dɔɔnin bɛ papier in na parce que bon an ka jate tun na papier in kuma yɛlɛmana cogoya dɔ la quoi a contexte yɛlɛmana cogoya dɔ la parce que comme CEDEAO mɔgɔw nana k'a fɔ ko bon an bɛ don min na comme bi
bon comme Mali bɛ espace dɔ de kɔnɔ bon maintenant o gérelen don ni charia dɔw ye bon u nana kana kuma an fɛ ka jo di an ma sur tous les plans maintenant olu de proposition ninnu kɛ alors maintenant comme an tun ma proposition foyi kɛ an ka mɔgɔw fana ko bon an ka proposition plan b dɔ sɛbɛn k'o bila an kɔrɔ o kɔrɔ tɛ k'u bɛna taa di président ma mais o bɛ bila an kɔrɔ de comme base de négociation donc maintenant k'a fɔ ko document in cira président ma mada la n'a cira a ma fɔlɔ a kɛra de k'a bila an kɔrɔ bon mɔgɔ tɛ ko cogo dɔn mais en tout état de cause o t'a yira k'a fɔ ko anw ye bɔli fɔlɔ min kɛ le 14 ka appel au peuple mun kɛ k'a fɔ ko an bɛ taa 4e république la k'a fɔ ko président ka démissionner o kuma in o tɛ foyi bɔ o la ayiwa Alu Kulubali o faamuna sisan an y'a ye k'a fɔ wasaden kalafili min kɛra san 2020 na waati bɛ ka tɛnkun nka o n'a taw ta an y'a ye k'a fɔ ko mankan kɛra yɔrɔ caman na aw yɛrɛ ka jateminɛ la o ju bɔra jɔn ni jɔnw na o ju bɔra maa min na o ju bɔra président de la république yɛrɛ de la parce que n y'a fɔ cogoya min na n ko CEDEAO mɔgɔw nana u ye protocole mun kɛ ani dialogue national kɛlen a fɔra de ko ka réforme kɛ san'an ka taa élection na bon maintenant mais réforme foyi ma kɛ élection kɛra ni format kɔrɔ de ni charia kɔrɔw de bon d'accord o tɛ baasi ye élection kɛra bon maintenant administration territoriale ye a ka résultat bɔ maintenant an nana ye k'a fɔ ko fɛɛrɛ wɛrɛ bɛ jamanatigi yɛrɛ ni a ka cour constitutionnel bolo maintenant ni dɔw k'o ma ko 3e tour u ye 3e tour organiser cour constitutionnel la pour que plan mun bɛ olu bolo olu ka mɔgɔ minnu ma passé n'u b'a fɛ o ka passé u b'a fɛ ka député hakɛ mun sɔrɔ assemblée kɔnɔna na n'u dɛsɛra o ka terrain kan n'u dɛsɛra o la terrain kan donc u ye o de labɛn kɛ sisan maintenant ka taa o di cour constitutionnel ma o k'o résultat proclamer an fɛ yen commune 6 la par exemple an gagnera maa 1300 ni dɔɔni de tun b'an n'an ka adversaire cɛ commune 6 quartier 11 an tun gagnera quartier 8 kɔnɔ maintenant ninnu an ka adversaire olu gagnera quartier 3 kɔnɔ mais ninnu de filɛ ka quartier 8 in bɛɛ résultat annulé ka résultat publié ni quartier 3 ye aw ye jamana jumɛn na o bɛ kɛ cogo di o ye démocratie ya démocratie yɛrɛ kɔrɔ tɛ ko jama fanba taara fan mun fɛ quartier 10 sinon 11 n'i ye 8 kɔnɔ la k'a kɛ ni 3 ye o tɛ démocratie ye bilen o t'an ka jamana tabiya ye donc o mankan de wulila jamana kɔnɔ parce que ne yɛrɛ fɛ jate in bɛ tun bɛ mɔgɔ kelen de nɔfɛ an b'a fɛ o ka kɛ assemblée président ye pour que ka kɛ assemblée président ye i bɛ kɛ député de fɔlɔ mais e yɛrɛ ma passé e bɛ taa kɛ assemblée président ye maintenant u taalen o jagoya cogo mɔgɔw kunna k'o ye assemblée président ye o yɛrɛ ka wuli k'a fɔ tuguni ko ale bɛ président fo parce que ale fa sara depuis ale denmisɛnninma mais o saya ni bi cɛ ale ma dɔn ko ale fa sara k'a sababuya kɛ président de la république in bɛ yen alors que e ye président de l'assemblée de e bɛ législative de kunna législative de kan ka exécutif contrôler maintenant ni e yɛrɛ ko e b'o tigi remercier alors que o da man ka don e ka sigili ko kuma la an ka jamana taabolo la ça veut dire que a ye sariyaw sɔsɔ a ye démocratie da fɛrɛ kelen na k'a kantigɛ donc voilà un peu nin problème de bɛ yen donc et puis nin de kɛra tubabuw kan don la goutte d'eau qui a débordé le vase donc nin de kɛra tulu ye mun kɛra tasuma na ka jamana bɛɛ minɛ sisan an bɛ don min na comme bi ayiwa Alu Kulubali an ka waati a tɛnkun na e yɛrɛ bolo wilikan jumɛn b'e bolo ka lase jamana ɲɛmɔgɔw ma ani jamanadenw walasa jamana in bɛ se ka basigi ani démocratie yɛrɛ kɔrɔ ye min ye n'o ye bɛɛjɛ fanga ye an bɛ se k'o sabatilen sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na ka tila ka basigi sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ wilikan bɛɛ b'i niyɔrɔ sɔrɔ a la wilikan mun bɛ taa président de la république ma a ka jamanadenw lamɛn jamanadenw ma wuli k'u t'a fɛ ko parce que ko a tɔgɔ ye Ibrahim Boubacar Keita dɛ jamanadenw wulila de ka ban a la ko parce que ko a nana mun kama a ye layidukan mun ta jamanadenw ye a si ma bɔ a sira ma an da sera sécurité ma école ko problème bɛ yen élection ko problème bɛ yen yuruguyurugu problème bɛ yen avion wari dira ko ka taa avion san u taara o don fɛn wɛrɛw la ko ka taa blindéw san u taara o don carton na ka na an ka sɔrɔdasiw faga
bon maintenant ni n'a ɲɔgɔnnaw ni problème bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan jamanadenw y'a ye k'a fɔ ko fanga kalifalen bɛ mɔgɔ min ma bi vraiment an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ale tɛ se o kuma a ka walan sɛmɛ n'a fɔra k'i ka walan sɛmɛ i b'a lajɛ de kuma min bɛ kan ka fɔ est ce que tiɲɛ don wa walima tiɲɛ tɛ n'i sɔnna ko tiɲɛ don i bɛ walan sɛmɛ parce que ala bɛ fanga di mɔgɔ ma soit i bɛ mɔgɔ mago la walima i bɛ lebu wa n'i ye sangafɔla bɔtɔla ye kogo fɛ ala ka hinɛ bɛnbaatɔ la a ma d'aw ma koyi donc o ye ale nin yɔrɔ ye k'a fɔ jamanadenw ye u k'u tulo majɔ surtout déjà an ye appel kɛ ka ban k'a fɔ ko le 10 juillet n'o ye jumadon kunɲɔgɔn ye an bɛ bɔ jamanaden minnu fana tugura anw kɔ u ma tugu an kɔ k'anw cɛ ka ɲi koyi u ma tugu an kɔ ko fɛn b'an bolo u tugura an kɔ ko parce que ko an ye kuma minnu fɔ ko lakika don u tugura an kɔ parce que an ko président ka démissionner effectivement jamana in gɛlɛya bɛɛ ye président ye jamanadenw tugura an kɔ o de kama donc o mot d'ordre min o welewele kan min ni an y'o bila k'a f'u ye ko an bɛ o de ka o ma changer ni kisɛ kelen ye fɛn o fɛn bɛ kan ka fɔ o bɛɛ ye kuma wɛrɛ ye ka soli ka Boubacar Bola fo o tɛ foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ la donc an pɛrɛnlen don an ka le 10 bɔli kama ni kumakan kelen ye Ibrahim Boubacar Keita a dɛsɛra a ka fanga bila. Ayiwa Maliba politiko kɛnɛ kan nin bɛ dansigi an ka bi babu la an ka maa welele o kun ye Alu Kulubali ni ale marabolo kɔlɔsiba ye sigida 6nan kɔnɔna na Bamakɔ. Ayiwa an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a k'an bɛn Maliba politiko kɛnɛ kan waati wɛrɛ inshallah.